वंशाकरोद्भश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां कृष्ण हरि हरि हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला В первую प्रविष्टं очередь я предлагаю विष्णुपाद свои поклоны моему гуру अष्टोत्तर Падападме, सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज Шри Шримад Бхактивиданта एवं Вамана नित्य Госвами लीला Махараджа, प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर Нитилила सतश्रीमद् Правиштам भक्ति वेदांत Вишнупад, शिल नारायण Аштатарашата, गोस्वामी Шри महाराज Шримад जी का भाई चरण कमलों में Бхактивиданта Нараяна Госвами अनंत Махарадж. कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद Также अष्टोत्तर я предлагаю свои सतश्रीमद् भक्ति поклоны वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा всем Вайшнавам यथायथा и दंडवत Вайшнави. प्रणाम स्वीकार हो। Пожалуйста, примите мои поклоны соответственно. हम लोग रथ यात्रा की बहुत सन्निकट में Уже आ गए। очень скоро будет Радха-ятра. 2-4 दिन बाद ही Через 3-4 дня स्वयं भगवान Сваям Бхагаван Патита Павана Джаганат, जीवों की दर्शन он देने के выйдет из लिए своего храма, रथ में आरूढ़ होकर के восседая на बैठ करके колеснице для того, чтобы даровать свой даршан всем дживам. और नीलाचल मंदिर से गुंडीचा मंदिर यानी सुंदराचल चलेंगे। इसमें बहुत रहस्य भी छिपे हुए हैं जिसकी कथा वैष्णव लोग भी उद्घाटन करते हैं, प्रकाश करते हैं। Вайшнавы они объясняют. इस कथा प्रसंग में पहले श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर एक दिव्य अलौकिक लीला भी जगत में प्रकाश किया। ये भगवान भगवत दर्शन Махапрабху он проявляет прекрасные лилы в Джаганатхапуре. इसलिए चैतन्य महाप्रभु Как мы можем находиться рядом с Бхагаваном? दर्शन कराया। Именно поэтому, чтобы мы могли находиться рядом с Ним, Господь проявляет Гундича Марджана जगन्नाथ лилу. जी के जो है लीला जो आदि जो है सत्ययुग से ही चलती आ रही है। Эта лила Джаганатхи, она происходит с Сатья-йоги. Сейчас мы находимся в Кали-югу. Представьте, сколько юг уже проходит его лилу. और चैतन्य केवल जगन्नाथ जा रहे हैं कहाँ? नीलाचल धाम से Джаганатха идет из Нилачала, जा रहे हैं। Сундарачала в Гундича. इसमें भी चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों को शिक्षा भी दिया। ये भगवान हमारे हृदय में Махапрабху говорит, что Господь, Он находится в вашем сердце. हृदय यदि निर्मल नहीं हो, Но если ваше сердце, оно не чистое, то Господь, Он не сможет восседать в вашем сердце. पर भगवान को बैठा जाता है। इसलिए कहता है मन रूपी रथ, मनोरथी न, मन Ваш रूपी ум, он रथ как में колесница, और हृदय а रूपी ваше सिंहासन сердце में это как симхасана для Господа. И вам необходимо और भगवान के हम कैसे लेकर пригласить के जाएंगे? Господа रस्सी के द्वारा खींच करके ले जाएंगे। сесть в эту асану Господа. Но как же его притянуть туда? Нужно тянуть его веревками. Что это за веревки? Это веревки любви, веревки премы. प्रेम रूपी रोजुबा रस्सी के द्वारा ही हम भगवान के जो है И с помощью веревок любви вы можете притянуть इसलिए Господа. महाप्रभु रथ यात्रा के पहले दिन एक ऐसे सुंदर लीला भी प्रस्तुत किया है। यद्यपि पूर्वापर जो नियम चलते जा रहे हैं, ये ठाकुर जी न देन के लिए जगन्नाथ मंदिर से कहाँ जाते हैं? गुंडीचा मंदिर में जाते हैं। ये В पूर्वापर течение रीति 9 चलते आ रहे дней हैं। из Джаганатха храма किंतु एक साल तक Нилачала गुंडीचा मंदिर Господь идет बंद रहता है, अवरुद्ध रहता в है, храм Гондича. अवरुद्ध रहता है, बंद रहता है। इससे धूल बाली कंकड़ आदि अकर के सब मैला हो जाता है। इसलिए रथ यात्रा की पहले दिन किया जाता За है? один उसकी день до साफ सुथरा Радха-ятры परिष्कार यदि किया все जाता है। моют храм Гундича, потому что ये он करते покрывается रहते हैं। пылью и किंतु грязью. महाप्रभु उसी विषय के बाद उस लीला के एक И सुंदर एक Махапрабху, अभिनव он रूप में проявляет मॉडिफिकेशन करके हम लोग के निकट эту же प्रस्तुत कर прекрасную दिया। лилу и проявляет ее для нас. उसमें सुंदर तत्व सिद्धांत И здесь विचार आदि сокрыта прекрасная татва महाप्रभु जगत Сиддханта. जीवों की शिक्षा दी। ये किस प्रकार हृदय रूपी मंदिर को हम मार्जन И करें? на самом деле этой лилой लेकिन पहली मैंने Господь कहा объясняет, как же мы должны вымыть साधक के наше हृदय сердце, यदि храм нашего काम, сердца. क्रोध आदि Если в сердце садхаки अथवा есть вожделение, परचर्चा, гнев, परनिंदा आदि если भरे он भगवान критикует कहाँ других, ну как же Господь बैठेंगे может कहाँ? восседать в таком сердце? है? वो श्लोक है Этот ना, стих, он दस объясняет हृदय, это. जिनके हृदय जो है काम, Если у क्रोध вас आदि के есть द्वारा гнев и दूषित вожделение होता в है, вашем сердце, उसके हृदय में как भगवान Господь कहाँ может बैठेंगे? находиться в вашем сердце, как Он может восседать в вашем сердце? भजन रस में एक श्लोक है ना, है? Этот стих из Баджана तो Рахаси.
तो महाप्रभु इस प्रकार लीलाओं के दर्शन करा रहे हैं, किस प्रकार हम हृदय के मार्जन Махапрабху, он करें, объясняет, как же мы можем очистить क्योंकि наше जो сердце. अनवसर काल के बाद ही ठाकुर जी Когда Джаганатха храм क्या он कर रहे закрыт, हैं जी, अपने शरीर को जो है ठीक करने के लिए божество Джаганатхи उस स्थान के जा रहे हैं। जैसे एक स्थान में रहते रहते आपके बीमार हो जाते तो थोड़ा क्या करना चाहिए, थोड़ा घूम करके आते, क्लाइमेट चेंज करके आते। он решает. शास्त्र में ऐसे भी कहा गया, बीच बीच में क्या करना चाहिए, В общем, он तीर्थ был दर्शन भी होना चाहिए। болен в это время. Допустим, если вы путешествуете, если вы приболели, вы хотите сменить климат. वो दूरीभूत हो जाता है। तीर्थ में संत महात्मा भी रहते हैं, संत महात्मा की दर्शन, उनकी Таким же образом, есть особые правила, как мы можем очистить наше сердце. Мы встречаемся с саду, мы набираем сукрити, мы совершаем служение. И Шримад Бхагаватам объясняет, ये बीच बीच में क्या करनी चाहिए, तीर्थ что очень важно также отправляться в тиртхи, святые места, места паломничества. गदाभृत श्री भगवान के हृदय में धारण करने वाले संत महात्मा У саду तीर्थ में Кришна जाकर находится в их क्या कर देता сердце. है, निर्मल И कर на देता самом है। деле, когда саду приходит в тиртхи, в святые места, он очищает эти места. Ведь когда स्नान आदि तीर्थ आदि जल में स्नान आदि करके путешественники, वो तीर्थ के क्या कहते हैं, मलिन कर они देते हैं। приходят в места паломничества, когда паломники приходят туда, हृदय में то они धारण оставляют करने там वाले свои भगवान को грехи. धारण करने वाले संत महात्मा वहां कर जाकर के क्या करते हैं, И саду они сами очищают тиртхи, делая их इसलिए святыми भागवत и में श्लोक чистыми. आ रहे हैं। तो उसी प्रकार हम जिस कथा प्रसंग में आ रहे हैं, ये गुंडीचा मार्जन की लीला चैतन्य महाप्रभु जगत में प्रकट किया। И Махапрабху, он проявляет этому миру Гундича Марджана Лилу. Каждый год мы слушаем об этой катхе от Вайшнава. Махапрабху, он проявляет эти лилы जगत में ये लीला को प्रकट किया новым путем. है। स्वयं Махапрабху говорит, देखो завтра काल रथ Радха-ятра, यात्रा है, и आज हम сегодня क्या करें, мы गुंडीचा должны देवी, गुंडीचा вымыть मंदिर को हम Гундича храм. सम्मार्जन करें, अपने हाथ में С помощью सम्मार्जन करेंगे। наших рук है। мы должны भगवान все की вымыть. सेवा जो है नौकर के द्वारा नहीं Вы не होती, должны служить और Господу सेवा с जो है помощью नौकर के द्वारा ваших कराई слуг. То есть вы должны служить किंतु Господу भगवान की सेवा напрямую, किससे होनी собственными चाहिए? руками. अपने हाथ में होनी चाहिए। जैसे अम्बरीश Так же, как महाराज Амбариша Махарадж. ससागरा पृथ्वी के Он राजा был होते हुए царем पर всей भी земли. समस्त कार्यों परिचालना जो है मंत्री आदि के द्वारा करते थे, किंतु भगवत Он सेवा оставлял своих министров для того, чтобы они управляли его царством, но он служил Господу своими собственными руками, несмотря на то, что он был царем. Кто? Амбариш Махарадж. अपने हाथों के द्वारा क्या करते थे, मंदिर के जो है मार्जन करते थे, झाड़ू लगाते थे। क्यों झाड़ू लगाना सबसे नीच Он कर्म कहा जाता है, подметал झाड़ूदार храм. कहते हैं ना। Вы знаете, что हाँ समझे, дворники, те, кто И подметают, झाड़ूदार जो है, они अत्यंत считаются नीच самыми कर्म कहा очень, как низкими людьми. Это очень Есть. низкая работа. किंतु देखो Но Амбариш Махарадж, अम्बरीश महाराज क्या कर रहे हैं, несмотря ни на что, अपने हाथों के द्वारा он своими собственными मंदिर मार्जन руками आदि мыл है, храм परु Бхагавана. हरि मंदिर मार्जन है। हमारे जीव गोस्वामी पाद एक टीका Джива में लिखते हैं Госвами, कि он बड़े также हरि пишет в हरि मंदिर комментариях. मार्जन यानी कुंज सेवायम। Когда вы моете храм, то вы служите кунже. कहाँ लिखा है, Где это написано? मंदिर वो तो कुंज सेवा लिखा है, दूसरी बात। जीव गोस्वामी जीव पाद गोस्वामी, लिख रहे हैं, ये कोई जो श्रीहरि मंदिर के जो Он मार्जन говорит, कर что रहे हैं, если кто-то ये श्रीहरि मंदिर मोहित मार्जन храм नहीं है, на самом साक्षात деле रूप में क्या हो रहे हैं, это кунджа कुंज сева. सेवा हो रही है। ये जीव गोस्वामी पाद संदर्भ में लिखा गया, मंदिर मार्जनम कुंज सेवायम है। सुंदर एक वर्णन होता है। Это шлока очень красиво. है? चलो स्वयं महाप्रभु ये जगत जी को शिक्षा दे И रहे हैं। Махапрабху, он дает учение дживам этого мира, как мы собственными руками गुंडीचा मंदिर के जो है должны भगवान के совершать जो служение Господу. माने भगवान के जो विराजमान जो स्थान है, जहाँ पर विराज करेंगे, उस स्थान को हम स्वयं क्या करेंगे, मार्जन करेंगे। इसलिए महाप्रभु स्वयं Махапрабху क्या что он किया, делал? अपने हृदय के बाद जो है काशी मिश्र के बता दी। Он рассказал, что было в его сердце काशी Каши मिश्र Мишри. परीक्षा और एक Парича значит брамана. मंदिर के जो Тот, संचालक кто और главный в सार्वभट्टाचार्य храме, से।
इनके निकट चैतन्य Махапрабху, он महाप्रभु пришел к अपने ним, там также был ये भाव Сарабхама को बताया। Бхаттачарья. И он сказал, что завтра рано утром мы будем мыть храм. मार्जन करेंगे। तो महाप्रभु की इच्छा जान И услышав желание राजा Махапрабху, के निकट बोल दिया और он राजा сказал ने क्या царю, कि अपने राज को उसको खोल दिया, जो कुछ सामान и जरूरत है царь, он организовал все, что только нужно было Махапрабху для того, чтобы вымыть храм. И рано утром, на следующий день, все, что было необходимо для того, чтобы вымыть храм, царь, он все организовал. Допустим, вам нужны веники, और также тряпки, вода, पानी के लिए क्या बोले моющее средство, может बाल्टी быть, चाहिए, घड़ा चाहिए, उसमें घड़ा लिखा है ना, हैं? ведра, горшки для того, чтобы набирать воду. उस समय तो वो Это नहीं все было था। организовано. चलो झाड़ू के द्वारा होता है, मेन झाड़ू है, कल самое मैंने главное, क्या что बोले, вам нужно? घड़ा है जिससे पानी डाल करके साफ सुधार किया Ведро जाए воды और फिर и पूछने के लिए какие-то है тряпки कपड़ा। для того, чтобы тоже हैं? можно было आप लोग вымыть आजकल जो इसे храм. करते हो क्या ना, व्यापार में क्या करते Сейчас हो, у इसे нас करते уже हो। есть उस समय तो वो नहीं современные था। устройства तो для того, महाप्रभु чтобы देखो мыть, но в то время क्या कि ничего не было. सभी भक्तों के इस प्रातःकाल में एकत्रित कराया Махапрабху рано और утром он собрал एकत्रित всех करा преданных, करके नाम संकीर्तन и प्रारंभ он किया। начал, क्योंकि कलियुग में जो день कुछ с भी नाम कार्य आदि संकीर्तन. करें क्या Потому करें, что नाम в Кали-югу संकीर्तन мы प्रारंभ должны नाम все संकीर्तन начинать с Нама आदि मध्य Санкиртана. अंत्य च Мы должны начинать все с Нама Санкиртана и заканчивать Нама Санкиртана. Что бы вы ни делали, мы все должны начинать с Нама Санкиртана. И даже в середине этого дела мы должны также совершать Нама Санкиртану. И в конце обязательно. देखो चैतन्य महाप्रभु समस्त भक्तों के एकत्रित करके नाम संकीर्तन करने, सभी भक्त लोग एकत्रित थे। Итак, Махапрабху, он собрал всех преданных, и они начали Нама सभी Санкиртану. वैष्णव की किस प्रकार सम्मान आदि करने लगे। सबके Махапрабху, चैतन्य महाप्रभु के चंदन он आदि предложил देख करके сандаловую माला пасту पहनाया। всем вайшнавам и надел на वैष्णव कहते हैं भगवत सेवा के на шее उपयोगी всех वही вайшнавов होता है гирлянды. जो Таким образом, он गुरु और почитал их. वैष्णव के सम्मान प्रदान करते हैं। महाप्रभु भी कहा, अरे गुरु वैष्णव छोड़ो, एक साधारण जीवन Вы भी должны सम्मान также करना है। почитать и जीवे обычный सम्मान джив. दिवे जानी कृष्ण Вы должны अधिष्ठान। видеть то, что в сердце क्यों каждой महाप्रभु дживы के есть प्रेम धर्म की Кришна, एक Господь. विशेष है, Такова अमानी особенность मानव। према дхарма, है, любовь सबके हम Махапрабху. यदि दूसरे के И सम्मान नहीं दे, он हमें сам कौन учит सम्मान нас दे? этому. И мы должны любить каждого. इसलिए देखो चैतन्य महाप्रभु ने Должны क्या की? почтительно относиться к समस्त каждой वैष्णव дживе. की क्या की? Итак, Махапрабху, अपने он हाथों से собственными руками चंदन लगाया помещал और сандаловую माला- пасту माला на आदि лбы всех और इसके вайшнавов, बाद चैतन्य всех महाप्रभु преданных समस्त и भक्तों के надевал на साथ них लेकर के гирлянды. और नाम संकीर्तन करते हुए И так они совершали चले Нама Санкиртану. और देखो वहां पर गए, Я मैं तो расскажу вам संक्षेप में вкратце, बता रहा हूँ, चैतन्य चरितामृत потому 3 что पेज 4 पेज बहुत, Времени очень Группа мало, но बताया читание गया, Чаритамрита, она объясняет это और- в больших подробностях. चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं क्या की, वहां पर जाकर के झाड़ू महाप्रभु देना शुरू पहले तो बड़े Он बड़े начал पत्थर आदि जो पड़ा रहता है, подметать. Сначала он убрал सबको большие एकत्रित किया, камни. उठाया और फिर उसके बाद झाड़ू देना शुरू किया। Сначала они убрали большие камни, а потом Махапрабху क्योंकि начал झाड़ू देने की подметать. भी एक भी कला होता है, झाड़ू कैसे पकड़ना है, उसको भी कला होता है कि नहीं? И कोई мы ऊपर में также ऐसे должны कर знать, देता, как ऊपर правильно देखो, держать साफ этот तो कर रहे веник. हैं, हम Это, थोड़ा знаете, बहुत कर процесс देते हैं। уничтожения наших देखो анат. महाप्रभु क्या करते हैं, Потому что мы कितने можем видеть, सुंदर что प्रणय और некоторые प्रेम सूतक преданные, वाचक, ну и просто люди, और они उनके неправильно подметают. Но Махапрабху, он показывал, तुम्हें- как तुम्हें जब должным उनको लिया образом तो सिखाओ, необходимо आप даже बना रहे। подметать. कोई भक्त तो सोच Какие-то रहे हैं, преданные अरे सभी तो कर думали, रहे हैं, मैं थोड़ा а बहुत уже कर другие देता что-то हूँ। और नहीं делают, करूँ, я उसमें могу कौन поменьше देख रहे हैं? подметать. Так इतने много людей тут ब्रह्मचारी हैं, служат. Бывает, सभी तो कर रहे हैं। брамачари все служат, और бегают, मैं и उसमें кто-то थोड़ा बहुत कर подумает, रहा है, о, कौन देख зачем я रहा है? буду इसलिए कोई напрягаться, झाड़ू नहीं दे रहे हैं, уже тут इधर все उधर कैसे कर रहे हैं, служат, и महाप्रभु я देखो, притворюсь, что я सर्वम тоже тут तस्यामि как будто бы भगवान। что-то делаю. हम तो फांकी Но नहीं на दे самом सकते деле вы не भगवान। можете обмануть चैतन्य Бхагавана. महाप्रभु झट Сам उसके पास Махапрабху, पहुंच जाते हैं और महाप्रभु इतने он находился सुनिष्ठ, там. शासन करते हुए И очень сладостными словами он ругал преданных. तुम तो Он बहुत говорил, सुंदर о, कर रहे ты हो, так хорошо делаешь, так मैं хорошо तुम्हारे убираешься. कार्य ठीक Но на नहीं हो самом रहा। деле это было हम यदि сказано с जाहिर कर иронией. दिए, तुम्हारी ये कार्य ठीक नहीं, उससे हमें चोट लगे, किंतु देखो महाप्रभु कितने सुंदर Потому प्रणय что иногда भक्ति мы के можем द्वारा, как-то प्रणय грубо भक्ति से, выразиться и обидеть अत्यंत человека, но स्नेह Махапрабху, प्रीति के он с द्वारा любовью и कहने लगे, привязанностью очень तुम्हें ласково वादा говорил, करिए, о, सिखाओ как ты अपना- здорово подметаешь, иди научи तुम других, तो ты बहुत так सुंदर хорошо कर- тут убираешься. मतलब Но на तुम्हारे самом деле он говорил это सेवा с ठीक नहीं हो иронией. रहा। На самом деле он, फिर महाप्रभु значит, कहने этот लगे, преданный, देखो он कौन कितने не очень मैला хорошо был. एकत्रित किया है, उसके परिश्रम हम देखेंगे। Махапрабху сказал, сейчас мы посмотрим, और जो кто ठीक से больше नहीं всех करोगे, собрал उसके लिए हम दंड пыли. देंगे। क्या И दंड? тот, кто उसके पाना पीठा देना पड़ेगा आज। плохо
плохо служил, देखो उसमें लिख रहा है, बहुत सुंदर है, महाप्रभु мы накажем такого человека. इतने सुंदर मधुर वचनों के द्वारा शासन भी करते हैं, और सभी भक्त लोग सेवा आदि करने लगे. फिर И те, кто плохо служили, они должны будут послужить остальным вайшнавам, накормив их. Есть такая индийская сладость рисовая какая-то. Не запомнил название. Панапита. Но в конце концов выяснилось, что Махапрабху, он собрал больше всех пыли. С помощью своей утари он убирал всю грязь. И он выкинул, он собрал всю эту пыль в своей утари и выкинул очень далеко эту пыль, потому что вы знаете, что если где-то неподалеку ее выкинуть, то она может вернуться обратно с помощью ветерка или так или иначе. ये मैं जो आसन दे रहा हूँ, धीरे से दो, ये वो दूर जाकर के प्रसाद में ना गिर जाए, आसन है कि नहीं? И когда бывает преданные расстилают асаны, вы должны делать это очень мягко, очень спокойно, иначе если вы грубо как-то кинете эту асану, то вся пыль, она может попасть на просад. Поэтому будьте очень осторожны, когда вы расстилаете асаны. Итак, рядом была Индрадюмна Саровара. 5 व्यक्ति छोड़ करके सारे व्यक्ति देखो कलसी लेकर के भर करके पानी लाने लगे. И Махапрабху и еще 5 людей, 5 преданных, они набирали в этом пруду воду. И после этого, после того, когда они подмели все, они начали вымывать все влажными тряпками. Иногда на камнях оставались какие-то разводы, тогда Махапрабху, он брал и своей собственной тканью, от своей одежды, он убирал всю эту грязь и пыль, все эти разводы. Махапрабху, он очень тщательно вымывал все в храме. Вы были внутри Гундича храма? Вы заходили внутрь или нет? जो जगह देखो उसे ऐसे सुंदर ऊंची स्थान है जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान होते हैं. Высокая платформа, где стоят божества. Это называется Джагамоха. И Махапрабху, он своими собственными руками также вымывал это место. और एक बालक, सहज सरल बालक जो है वैष्णव, वो भी वहीं पर साफ करने लगे. कुछ भक्त विचार करने लगे महाप्रभु के चरणामृत मुझे प्राप्त हो जाए. जानबूझ करके क्या करते हैं, ऐसे पानी फेंकते हैं, महाप्रभु के चरण में लग जाते हैं, और पानी जब बाहर नीचे आ जाता है, когда преданные подумали, мы должны омыть стопы Махапрабху, и они так как будто бы невзначай. Это был один мальчик, у него было очень простое сердце, и он подумал об этом. И тогда он побрызгал воды на стопы Махапрабху и тут же начал пить черенамрит с его стоп. Он омывал стопы Махапрабху и принимал эту воду прямо перед Махапрабху. Преданные также делали это, но Махапрабху не видел этого. Но этот мальчик, когда он решил попить воду со стоп Махапрабху, и Махапрабху увидел это, тогда Махапрабху сказал: «О, Сварупа Дамодар, посмотри, прямо перед божеством он омывает мои стопы, это же большая парадха». И Сварупа Дамодар перед Махапрабху отругал его, а потом он сказал: «Ты все правильно сделал, молодец». Когда уже они отошли, то есть от Махапрабху. Итак, все преданные, они мыли храм, и храм блестел от чистоты. Но какое же значение того, что они мыли храм? На самом деле, мы должны омывать и мыть храм нашего сердца. Так много анарт с прошлых жизней, так много вожделения, гнева, обиды, асмита, так много желаний совершать греховные действия.
Мы даже не можем видеть всю эту грязь в нашем сердце. Но самая большая грязь в нашем сердце — это гнев и вожделение. Если вы хотите, чтобы Кришна, он находился и сидел в вашем сердце, тогда кама, кротха, лодка, все эти вещи нам необходимо очистить, убрать из нашего сердца. Дживы, они мечтают о том, чтобы их прославляли, о славе и репутации. Но всю эту грязь нам также необходимо уничтожить из нашего сердца. Почему люди так несчастливы в этом мире? Они несчастны из-за денег. Окей, мы бедные. Я не чувствую несчастья из-за того, что у меня нет денег. Но если мы видим, что человек какой-то рядом с нами, наш сосед, допустим, он счастлив, то это сделает нас несчастным. Почему? Потому что это называется зависть. Мы видим, что кто-то счастлив, более счастлив, чем мы, что у кого-то больше денег, чем у нас, кто-то более умный или красивый, тогда мы расстраиваемся. Один человек, он поклонялся Деви и совершал очень много аскез. Тогда Деви явилась перед ним, и она сказала: проси благословения. И он сказал: я хочу одно благословение, чтобы ты исполнила все мои желания. В одно мгновение, чтобы ты исполнила все мои желания. Тогда она сказала: хорошо, я дарую тебе это благословение. Но смотри, все, что бы ты не получил, твой сосед получит вдвое больше, чем ты. Вы поняли или нет? То есть Деви сказала: я дам тебе все, что ты захочешь, все сокровища, богатства, но одно условие: твой сосед всегда будет получать вдвое раз больше того, что ты пожелал. Я ему сказал: хорошо. И он помолился божеству и сказал: я хочу одноэтажный дом. Но тогда у его соседа неожиданно появился двухэтажный дом. И тогда этот человек подумал: я совершал суровую аскезу для того, чтобы удовлетворить мою Деви, а сейчас этот сосед ничего не делая получает 2 раза больше. Эй, Деви, я хочу двухэтажный дом. Хорошо, у него появился двухэтажный дом, но у соседа тут же появился 4-этажный дом. Что же делать? Это называется зависть. На самом деле мы не грустим от того, что мы страдаем. Но если мы видим, что другие люди счастливы, тогда наше сердце начинает гореть от зависти. И Бхактивинода Тхакур, он объясняет Амара Дживана в этом баджане. Есть одна строчка: Пара дукхе сукхи. Мы несчастны, когда мы видим счастье других. И мы несчастны, когда другие счастливы. Итак, этот человек, он думал: я совершал так много аскез, и этот сосед ничего не делал, и сейчас он получает 2 больше, чем я. Чтобы у меня появился колодец прямо перед моим домом. И тогда в то же самое время появился у него колодец и 2 колодца у соседа. И тогда он сказал: о, Деви, я хочу, чтобы у меня пропал 1 глаз. Я хочу потерять 1 глаз. Только для того, чтобы увидеть, как страдает другой, он загадал это. Он был готов сам страдать. Говорит: хочу, чтобы не было 1 глаза. И тогда у соседа пропало 2 глаза. Это называется материальный мир. Зависть. Мы видим, когда кто-то счастлив, когда у кого-то есть больше денег, богатств, тогда мы страдаем, наше сердце сгорает от зависти. Хорошо, я расскажу еще одну историю. Был один пандит, он был очень ученый. PhD करते हैं ना, भगवान के ऊपर लिखते हैं, भगवान के गुण की महिमा वर्णन करते रहते हैं। आज समझ गए? जैसे हमारे मधु दीदी
वो कृष्ण के ऊपर एक Многие люди, они описывают славу Господа. Мадху Дити, она писала прославление Кришны. बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा है। Она брала информацию также из Бхактирасамрита Синду. Очень красивая книга получилась. 40 грантов. Вы знаете, как заключительная работа, когда вы заканчиваете какой-то университет. И он подумал, я напишу книгу о недостатках Кришны. Как много у него недостатков? Все знают его прекрасные качества, все знают его славу, но кто знает о его плохих качествах? Все знают его 64 прекрасных качества. Но я напишу книгу о всех недостатках Кришны. तो पंडित जी ने अपने शिष्य को बुलाया थे, कागज कलम लिया, हम देखेंगे भगवान की सृष्टि। अभी क्या लेंगे? सृष्टि में कहाँ भगवान के दोष है, ये लिखेंगे। Я возьму сейчас ручку शोध ग्रंथ होगा ना भगवान की и दोष के ऊपर листик, и сейчас я напишу все ошибки Бхагавана, когда он создавал этот мир. गांव में गए, देखा И он пошел в деревню. एक वो क्या बोलते हैं, कद्दू होता है ना, कुमड़ा, कुमड़ा की लता जो है उसके ऊपर चल गया। उसके ये बनाते हैं ना, क्या बोले, छपरा बनाते हैं ना, उसके लता के ऊपर उठा दिया। और देखो एक कुमड़ा जो कम से 20 किलो एक कुमड़ा है, उसमें वो लटक रहा था बेल के ऊपर, बेल के ऊपर। Там было 20 килограмм тыквы. И знаете, у тыквы есть как бы лианы. В общем, иначе они висели на этих лианах тыквы. 20 килограмм тыквы. भगवान की अक्ल ज्ञान नहीं है, लिखो इसमें। पंडित जी अपने शिष्य के बोले, जो लिखने बोले, ये И लिखो। пандит сказал своему ученику, который помогал ему, смотри, Господь не знает вообще, как создавать. Ну как же лианы, они могут удержать эту тыкву? Эти лианы, они очень тоненькие. Как они могут удержать такой большой плод? Что за глупости? Это уже ошибка. И дальше они шли дальше. Дальше они увидели огромное манговое дерево. Говорит, ну посмотри на это дерево. Там так много манго на этом дереве. Одно манго 150 грамм. Смотри, у него совсем нет знаний. Такое огромное дерево, такое можно обхватить. Но его плоды очень маленькие. Что они там весят? 100 грамм. Посмотрите. Вот это дерево манго, оно должно быть... Для тыквы должно быть такое огромное дерево, и на нем должны висеть тыквы. А для манго должны быть как раз такие маленькие тоненькие лианы. Бхагаван сказал, ой, глупец, сейчас я тебя проучу. И что произошло? Подул ветер. И маленькая манго, вот это 100-граммовое, казалось бы, да, оно упало прямо на нос этому пандиту, и у него пошла кровь из носа. И тогда ученик сказал, смотри, пандиджи, все Господь сделал правильно. Представь, если сейчас бы 20-килограммовая тыква бы упала тебе на голову, ты бы тут же умер. И тогда пандиджи сказал, ну да, ты прав. Хорошо, с этого момента я закончу свою книгу и больше не буду писать сейчас. Я изменил свое мнение. Каково же значение? Мы в этом материальном мире, мы думаем, о, я великий пандит, я все знаю, сделаю то, сделаю это. У нас так много гордости о том, что мы что-то знаем. Мы хотим писать книгу об ошибках и недостатках Гуру и Вайшнава. Поэтому Шри-Чайтанья Прабху, он совершает лилу, когда он моет храм Гундича. И что же он показывает нам? Он говорит о том, что в первую очередь мы должны очистить наше сердце от вожделения и гнева. Вы должны очистить свое сердце.
Оно должно और быть मत्सरता से लेकर абсолютно के, मत्सरता чистым. समझते, दूसरे की उत्कर्षता देख करके हृदय में ये जलन होता है, ये सबसे बड़ी खतरनाक होता है. И जैसे वो बोला самое ना, страшное, когда наше वही сердце горит ये от महाप्रभु जगत зависти. जीवन की शिक्षा आदि दे रहे हैं. त्रिना И कणा धूल बाली ये Махапрабху, он सब क्या дает है? учение дживам этого мира. हमारे हृदय में अनेक प्रकार से अनर्थ भरा हुआ है. Грязь в храме हमारे हृदय Гундича, में कैसे करना चाहिए? это сравнивается с грязью в स्फटिक нашем करना сердце. Наше сердце तो должно हम быть кристально чистым, и только тогда शामिल мы होंगे. будем способны присоединиться к और दूसरी क्या Радхаяत्ре. बात है? महाप्रभु ये जगत जीवन की И शिक्षा также भी दे रहे हैं. Махапрабху, он учит джив, ऐश्वर्य भूमि से भगवान को कहाँ ले जाना है? माधुर्य भूमि में ले что мы जाना है. должны перенести Господа из ये Ашварья जगन्नाथ पुरी Бхуми के в क्या Мадхуря करें? Бхуми. नीलाचल И कहा जाए. Джаганатхапури — это Дварака, Дварикапури. это настроение величия. Но Сундарачала, Гундича — это Вриндаван. वृंदावन है. हम जब तक ऐश्वर्य मार्ग के छोड़ करके माधुर्य मार्ग में Если जब вы तक не प्रवेश оставите नहीं करें, Айшварья Марга и не तब तक придете वास्तव в रूप में Мадхурья राधा Марга, गोविंद की тогда мы никогда सर्वोत्तम не माधुर्यता, сможем बापरे постичь माधुर्यता наивысшую आस्वादन नहीं कर любовь между Радхой и Кришной, चैतन्य наивысшую चैतन्य прему. स्पष्टीकरण, В Чайтанье, ऐश्वर्य Чаритамрите описывается, नाम что ऐश्वर्य भाव को त्याग Айшварья देकर के हम Бхава, कैसे она не माधुर्य удовлетворяет भाव Кришну в में полной мере. Поэтому вы प्रवेश должны करें. оставить настроение величия и должны इसलिए तो прийти कहा है, в настроение Мадхури, ये स्थान को छोड़ сладости. करके हम कहाँ जाए? कुरुक्षेत्र. ये प्रसंग जो है कुरुक्षेत्र प्रसंग कहा Поэтому है. произошла встреча на Курукшетре ये Кришны и कुरुक्षेत्र है क्या Гопи. जी? ये Курукшетра — ऐश्वर्य भूमि это है. और वृंदावन земля. कहाँ पर है? जहाँ पर माधुर्य भूमि настроение величия. है. रथ यात्रा की विशेष तात्पर्य यही दिखाते जा रहे हैं. ये चैतन्य महापुरुष जगत А जीवों को Вриндаван — शिक्षा это दे रहे हैं. настроение сладости. ये Итак, किस Махапрабху, он учит нас, что как мы माधुर्य должны войти в Мадхури वृंदावन में расу, प्रवेश как करें. войти во Вриндаван, как войти в это ये वृंदावन настроение धाम में हम कैसे प्रवेश сладости. कैसे В करें? первую очередь, наше сердце должно быть чистым, हृदय के उसी प्रकार जो निर्मल без вожделения, без гнева. Наше сердце должно быть काम क्रोध आदि के दूरीभूत करके кристально हृदय чистым. को В нем не должно быть ни одного अत्यंत सुंदर пятнышка. निर्मल स्फटिक Там должно быть просто 0% कहीं पर грязи. У вас не должно быть даже желания освобождения. वासना तक भी नहीं रहे. भुक्ति मुक्ति स्प्रिया जावत पिशाचिनी हृदय वर्तते तावस भक्ति सुख तत्र कथम अबुद्ध भवे. Если у вас есть желание भुक्ति मुक्ति तो बहुत देर कर दी. освобождения, स्प्रिया रूपी पिशाचिनी जीती रहे. если у вас есть желание, знаете, желание — это как तब हम чесотка. Они ऐसे никогда не प्रेमा भक्ति के закончатся. प्राप्त नहीं कर सकते. Вы должны также освободиться от этого. और ऐसे इसलिए करें वैकुंठ की बहुत वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा Вы आदि छोड़ должны करके войти во वृंदावन में Вриндаван माधुर्य вместе भूमि сладости. वृंदावन में हमें प्रवेश करना है. Таково учение Махапрабху, которое он महाप्रभु дарует जगत जीव की дживам этого शिक्षा мира. देते Есть जा очень रहे много हैं. различных अनेक शिक्षाएं учений. उसमें ही है. ये किस प्रकार हम हृदय के एक साधक जो Как садака, он может очистить свое एक сердце. Но в साधक Кали-юге के есть только ऐसे निर्मल करने के लिए कलयुग में एक ही один उपाय метод क्या है? очищения नाम сердца. संकीर्तन. जिससे Это हम कहते हैं повторение शंका святого प्रभु का имени. नाम गणनति भी काल अवसान कृतो निद्राहार विहार गति विजतु चात्म जुदिनो चजो राधा कृष्ण गुण स्मृति मधुरिमा आनंद सन्महितौ वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालकौ. Как Госвами, они проживали во Вриндаване, совершали баджана и саду. वृंदावन में रह करके भजन आदि करते थे. एक उनके भजन की दो प्रकार की कहा जाता है. एक है Они बहिर совершали और свой एक баджан है как внутри, так и снаружи. антарам Так же самое и Махапрабху. Он говорил, जिसे चैतन्य что в своем महाप्रभु уме भी कहा поклоняйтесь मने Радхе मने Говинде सिद्ध во देव पुरिया Вриндаване. भवन रात्रि दिने राधा कृष्ण Это истинное значение वृंदावन में रह выражения «жить во Вриндаване». Мы должны очистить свое сердце и постепенно और फिर реализовать свою трансцендентную форму. ज्ञान की उपलब्धि कैसे करें. इसलिए ये समस्त विचार आदि दिखाते जा रहे हैं. वो श्लोक है ब्रजलोक अनुसारत सेवा सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चौत्रयी तद्भाव लिप्सुना कहते ब्रजलोक अनुसारत. एक साधक रूप में और एक सिद्ध. साधक रूप में शंखा पूर्वक नाम गान आदि
भगवत कथा आदि Садака चिंतन Рупа. В हम этой करते форме садаки мы जैसे हमारे памятуем गोस्वामी वर्ग лилы, мы повторяем Святое बाह्यिक Имя. रूप में जिस प्रकार रहते थे, Когда мы अत्यंत повторяем, दीनहीन होकर के रहते थे, как делали наши माधुकरी आदि के Госвами, द्वारा они собирали мадхукари, они जीविका निर्वाह они आदि повторяли करते थे। определенное इधर количество кругов, शंखापूर्वक नाम गान служили. है, शंखापूर्वक Вы नाम должны повторять ये विशेष दिखा रहा фиксированное है, количество кругов. शंखापूर्वक नाम गान भगवान Гана, мы также должны совершать ставы и стути, молитвы शंखापूर्वक Бхагавану, नाम गान नति предлагать ему дандаваты दंडवती пранамы. प्रणाम है, और एक एक वृक्ष के निकट एक एक रात्रि И यापन Госвами, करते थे। они проживали под одним деревом только лишь одну ночь. Да, мы не можем жить таким образом. सुनते तो हैं, Мы слышим об किंतु этом, एक रात्रि एक но जगह में रहो, देखो कैसे नींद आती है। посмотрите, если और вы मच्छर आकर के поспите पूरा хотя आपको бы क्या कर одну देंगे? ночь под одним деревом, сможете ли вы сделать это? दूसरे दिन अस्पताल, तीसरे दिन И много Сиарам. комаров, они искусают вас, и Мане? на второй день вас увезут. किंतु Господи, हमारे на третий गोस्वामी день वर्ग вы में умрете. वृंदावन में कैसे Но रहते थे? Госвами, एक एक वृक्ष तले как они एक жили एक во रात्रि Вриндаване, यापन। каждый день они жили под разным деревом. ब्रजवासी के घर में शुष्क चना परी हरी है, देखो शुष्क चना आदि Они ग्रहण करते ели थे। चना माने сухой, плющенный рис. है, ग्रहण करते थे, है, मुट्ठी भर कुछ ले लेते बस, और नाम संकीर्तन आदि करते थे, है, वैराग्य में, और सदा सर्वदा की चैतन्य चिंतन, Они совершали намасанкиртану и всегда думали о चैतन्य चिंतन, Махапрабху. महाप्रभु की चिंतन, और Писали ग्रंथ книги, अध्ययन, ग्रंथ आदि लिखन, полностью погруженные. उसमें डूबे रहते थे, है? इसलिए उनके ये दिखा रहे, और मने मने सिद्ध देह कोरिया भवन रात्रि दिने राधा कृष्ण करे सेवा। वृंदावन की बस बास करने तो यही फल है? Таков Сиддха плод Деви проживания कैसे во अनुभव Вриндаване. है? Вы сможете реализовать यदि свою अपने сварупу. सिद्ध देह को अनुभव नहीं हुआ, तो वृंदावन की बात की तात्पर्य क्या रहा? है? Если вы इसलिए не можете वृंदावन реализовать वास की свою यही сварупу, तात्पर्य होता то है, в чем कैसे हम смысл अपने нахождения во सिद्ध Вриндаване? देह की उपलब्धि करें। Как мы можем обрести реализацию нашей сварупы? Ведь это является истинным значением проживания во Вриндаване. किंतु राधा रस प्राप्ति कैसे Вы करें? хотите быть слугой Шримати Баджан Радхики, कैसे но как стать ее ये सब слугой? भजन Как की совершать баджан? परिपाटी दिखाया है। Таков सुनते процесс. तो हैं हम लोग, किंतु Мы क्या слушаем हम? об этой теме. पनीर की सब्जी खाते, Мы едим панир, сабджи. किंतु हम उसके अधिकारी नहीं है। वास्तव में सत्य है। Мы слышим о чем-то, но गोस्वामी वर्ग की जो мы कैसे не करते थे, तो एक квалифицированы व्यक्ति, понять, एक भक्त गुरुदेव के что это कार्य थे। такое. गुरुदेव, И один преданный однажды спросил Гурудева: «О, आप ये Гурудева, बताइए, कब скажи мне, रूप सनातन के когда भांति हम भजन я करेंगे? буду गुरुदेव способен ने कहा, совершать तुम свой बहुत баджан, как Рупа и भगवान Санатан?» हो, उनकी कथा Гурудев सुन लिया, сказал: नाम सुन लिया। «Ты уже एक так जन्म удачлив, देखो, ведь ты уже можешь слышать о उनके них. बारे में श्रवण करो, रूप सनातन, Одну жизнь хотя бы Sargoswami, слушай о них, о Рупе, Sai Goswami के Санатане, о जीवन 6 चरित्र कथा Госвами. श्रवण करो। Послушай о किसी них. न किसी जन्म में भगवान Это уже तुम्हारे большая लिए व्यवस्था удача. कर देंगे। Одну жизнь слушай о них, и тогда Господь все устроит для Ага. тебя. Понимаете? तो यही विशेष करके जो है ये गुंडीचा मार्जन के द्वारा चैतन्य महाप्रभु जगतजीव की शिक्षा दी हमारे Это हृदय учение रूपी Гундича सिंहासन Марджана. मन Бхагаван, रूपी он रथ учит нас, है, как और наше बताया? сердце — это как трон, как асана для Господа. Наш प्रेम रूपी ум — रस्सी это как की колесница, कहाँ ले а जाए? веревки हम — это любовь, с ऐश्वर्य помощью भूमि से которого мы माधुर्य сможем भूमि притянуть к нам Господа в कैसे? наше сердце. है वंशागुरु कृपा सिंधु वेवच पतितानं पावने भो वैष्णव बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम। है? हो गया, आरती शुरू हो गई कि नहीं?